परम ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्भूरि पूजामूल्यं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। Вопрос брака представляет много опасностей, ну и поиск учителя. तो भगवान की जब पूरी कृपा होती है तो बढ़िया संयोग मिलता है गुरु और शिष्य का। И только когда действительно милость Бога снисходит на вас, тогда и происходит настоящее соединение учителя с учеником. अब बाकी चर्चा दूसरी सभा में करेंगे। А потом мы поговорим о следующем, на следующем занятии. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе, Харе Харе Рама, Рама, Харе Харе. ओम इस मंत्र का जाप मैंने भी कई बार किया है और इससे बहुत आनंद तक पहुंच जाता था। Та мантра, которую вы сейчас исполняли в качестве бхаджана,
очень известная, я ее очень тоже люблю, исполнял ее, и это очень эффективная мантра. पहले इस मंत्र को बोल बोल कर करना और शरीर भी कीर्तन कर रहा हो। Когда произносим эту мантру, можно качаться из стороны в сторону, и это приводит к состоянию блаженства и радости. तो हमारी जबान और हमारा शरीर और हमारा मन तीनों कीर्तन करें। Чтобы наш язык, наш ум и наше тело все вместе танцевали под эту мелодию. फिर धीरे धीरे शरीर कीर्तन बंद कर दे और धीमी जबान से कीर्तन हो रहा हो। Это начало исполнения бхаджана, постепенно движения тела замедляются. शरीर कीर्तन बंद करे, केवल जबान करती रहे। Только произносите слова голосом. और कुछ देर के बाद शरीर और जबान दोनों कीर्तन न करें, केवल मन कीर्तन करता। Через некоторое время перестаете исполнять, и только остается мантра. जब मन कीर्तन में आनंद ले रहा हो, तब धीरे धीरे मन को भी शांत कर दे, उस आनंद में डूब जाए। Потом произносите мантру в уме, и через какое-то время ум тоже замедляет свою работу, и вы погружаетесь в океан блаженства. और जितनी देर तक उस आनंद में बैठ सकें बैठे रहें और फिर छोड़ दें। И находитесь в этом океане столько, сколько вы можете. इसी को दूसरी पद्धति से भी कर सकते हैं। Можете делать это и по-другому. पहले हम शरीर और जबान दोनों से कीर्तन शुरू करें। Сначала мы исполняем этот киртан и с помощью движения тела, и голосом. और फिर जबान को बंद कर दें, मन से बोलें और शरीर से कीर्तन करें। А потом движение тела не прекращаем, но перестаем петь. शरीर कीर्तन की तरह क्रियाएं करता रहे और मन में कीर्तन का संकल्प हो। И тело продолжает двигаться под неслышимую музыку. और जब तक शरीर कीर्तन में प्रसन्नता से लगा रहे, लगाए रखें, फिर धीरे से धीमा कर दें। И пока ваше тело погружено в радость, исполняя этот киртан, продолжайте это делать, а потом перестаньте. एक बार मैंने मुंबई से दिल्ली आ रहा था, तो फर्स्ट क्लास में मैं उस कैबिन में अकेला था। Однажды я ехал из Мумбаи в Дели в вагоне первого класса. तो मैं बहुत घंटे कीर्तन करता रहा। Там я был один и несколько часов исполнял этот киртан. तो अकेले इस कीर्तन में सफल होना, समझो आप सफल हो गए। Если вы в одиночестве пришли к состоянию блаженства, исполняя этот киртан, то значит вы добились успеха на духовном пути. क्योंकि समूह में एक दूसरे के कारण भी हम सफल होते हैं। Потому что часто бывает, что когда люди вместе занимаются практиками, то это помогает им. यदि आप अकेले रूम में इस कीर्तन को कर कर आनंद तक पहुंच सकेंगे, तो आप फ्री हो जाएंगे, किसी की अपेक्षा साधना में नहीं रहेगी। Но если вы этот киртан сможете исполнять радостно в одиночестве, то это значит гораздо больше. धीरे धीरे साधना में भी हम किसी और पर डिपेंड न रहें। И постепенно человек перестает зависеть в своих духовных практиках от других людей. यदि आप अकेले कीर्तन करके इतना अधिक आनंद ले सकते हो, तो फिर आपको अपना घर ही आश्रम और मंदिर हो जाएगा। Если в одиночестве вы сможете погружаться в блаженство, исполняя этот киртан, то ваш дом превратится в ашрам и в храм. क्योंकि जिस प्रसन्नता को हम मंदिर में जाकर या किसी आश्रम में जाकर लेते हैं, हम घर में उतना ही यदि आनंद प्राप्त कर लें, तो जाने की जरूरत नहीं रहेगी। Потому что если ту радость и блаженство, что мы получаем у себя дома, мы можем достичь, то зачем идти в храм или куда-то еще? इसी तरह जिस एकांत को हम जंगल में जाके प्राप्त करते हैं,
То же одиночество и отрешенность, которые мы получаем, например, в лесу. नवे गुरुजी तेग बहादुर ने कहा है कि काहे रे बन खोजन जाई, तो उसको पाने के लिए जंगल में क्यों जाता है? Один из великих учителей сказал: зачем вы уходите в леса, чтобы получить просветление? यदि उस तरह का आनंद घर में ही मिल जाए तो जंगल जाने की क्या जरूरत? Если все то же самое вы можете получить дома, то же блаженство, ту же радость. तो कई एकांत छोड़कर भीड़ में जाते हैं आनंद के लिए, कई भीड़ को छोड़कर एकांत में जाते हैं आनंद के लिए। Таким образом, какие-то люди покидают одиночество и приходят за этим блаженством к другим людям, в толпу, а другие уходят из толпы и ищут одиночество. और यदि आपको ये मन कीर्तन में लगाना आ गया तो जहाँ चाहो, चाहे भीड़ हो चाहे एकांत हो, आपके लिए सदा ही आनंद है। Но если вы научитесь растворяться в блаженстве, то вы всегда будете в нем пребывать среди людей или в одиночестве. भारत में दीपावली को आनंद उत्सव मनाते हैं। В Индии есть один большой праздник Дивали, Дипавали. तो ये भी एक कहावत है, हर रोज यहाँ दिवाली है। दिवाली तो साल में एक बार आती है, पर साधकों की हर रोज दिवाली रहती है। И про таких отшельников, погрузившихся в блаженство, говорят, у них Дивали каждый день. इसी तरह कोई ब्याह शादी में आनंद लेता है, विवाह शादी में आनंद लेता है। Таким же образом некоторые люди добиваются счастья, женившись или выйдя замуж. कोई बर्थडे का आनंद लेता है, Кому-то нравятся свадьбы, кому-то день рождения. जैसे कल किसी का बर्थडे था, Вчера у кого-то день рождения был. आज Сегодня. आज किसी का बर्थडे। Сегодня чей-то день рождения. तो इसी तरह हम किसी दिन अपना बर्थडे रोज मना सकते हैं। А мы можем таким образом каждый день свой день рождения отмечать. हाँ, एवरी डे इज बर्थडे। Каждый день как день рождения. जब भी हम जागे हमारा जन्म है। Ведь каждый раз мы просыпаемся, и это подобно новому рождению. और जब आनंद में हैप्पी बर्थडे। И когда находимся в состоянии блаженства, вот вам и поздравления Happy Birthday. तो हमारा प्रत्येक क्षण आनंदमय हो। Поэтому наша цель в том, чтобы каждую секунду проводить в блаженстве. जैसे बोलते हैं हैप्पी क्या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, जैसे हाँ। Как будто обычно говорят доброе утро, добрый день, добрый вечер. तो हमारा हर समय गुड, हर समय अच्छा। Наша каждая минута, каждая секунда должна быть хорошей. तो हम धीरे धीरे किसी पर डिपेंड न हो कि ये खुशी देगा तब हम खुश होंगे। И постепенно человек перестает зависеть от других, от того, что не ждать, что кто-то вам даст радость. पीने वालों को एक यहाँ कहावत है, पीने वालों В Индии есть поговорка о пьяницах. वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए नहीं जाते, खुद पीते रहते हैं। Их не нужно поить, они сами напьются. अर्थात कीर्तन का आनंद लेने के लिए कोई साज बाज की जरूरत नहीं, खुद गाओ और आनंद लो। И в переносном смысле это относится к отшельникам. Они не ждут, что кто-то их напоит радостью, они сами из киртана извлекают это опьянение. जो मन में आई हुलक तो क्या खंजली क्या ढोलक। यदि मन में खुशी हो गई तो बाजे की ढोलक की जरूरत नहीं, खुद ही ढोलक बन जाओ, खुद ही बाजा बन जाओ, खुद ही बज चलो। И те же мистические стихи продолжают тему. Если внутри тебя радость, как на свадьбе, зачем свадебный паланкин, зачем оркестр?
तो ये कीर्तन एक बार अपने रूम में अकेले करके देखना। Попробуйте как-нибудь сделать в одиночестве в своей комнате этот киртан. और जितना समूह में प्रेम से करते हो उतना एकांत में करना। И с таким же воодушевлением, с такой же активностью, как вы это делаете при людях. और जितनी देर तक अच्छा लगे खूब करते रहना, करते रहना, करते रहना। И пока вам это будет нравиться, продолжайте. प्रातः काल एक ध्यान कराया था। Утром я проводил с вами медитацию. एक ध्यान की पद्धति है कि आप अपने आंख पर एकाग्र हो। Мы сосредотачивались на глазах, на зрении. आंख में रहें, देखने की इच्छा न करें। И наши глаза могут воспринимать внешний мир. और आंखों में एकाग्र होने के लिए अपनी बीच की उंगली से ऐसे सहलाएं और धीरे धीरे आंख पर टिक जाएं। Для того, чтобы сконцентрироваться на глазах, можно их потереть и сконцентрироваться прямо на зрачке. जैसे कोई अपने घर के दरवाजे के विंडो में बैठा हो व्यक्ति, ऐसे तुम अपनी शरीर की इस विंडो में बैठो। Вы же знаете, что в дверях бывают такие замочные скважины. Представьте, что вы смотрите внутрь дома через замочную скважину, через зрачок. आपके पास 5 जगहें हैं जहां पर बैठ सकते हो। Есть 5 мест, на которых вы можете концентрировать свое внимание, подобных же. आंख में या कान में। Глаза, уши. और पूरा ध्यान रखो कि मैं कान में हूँ। Но если вы концентрируете там свое внимание, то полностью осознавайте, я нахожусь в ухе. फुल कंसंट्रेशन आपकी कान में हो। Ваша концентрация внутри ушной раковины. कोई भी आवाज हो कान में आने दें, ना आवाज हो तो भी कान में रहकर जानते रहें कि अभी कोई आवाज नहीं है, अब आवाज है। Концентрируйтесь на ощущениях, которые, на вибрациях, которые проходят в ухе. Есть ли какие-то звуки, как они проходят, или их нет, тишина. ऐसे ही नाक के छेद में बैठे रहें, श्वास आने दें और जाने दें, नाक के छेद में ही मौजूद रहें। Можно концентрировать внимание внутри ноздрей и ощущать тонкие запахи. नाक के छेद में रहने के लिए श्वास का जब प्रवेश होता है और श्वास निकलती है तो नाक के छेदों को टच करती है। И также мы можем ощутить дыхание, вдохи и выдохи, концентрируясь внутри ноздрей. इसी तरह रसना है। Таким же образом язык. अपनी जीभ को तालू में लगा दें और वहीं बैठे रहें। Вы можете прикоснуться кончиком языка к небу и концентрировать на этой точке свое внимание. यदि लार आवे तो उसको निगल जाए, चूस लें। Если большое слюноотделение, то можно ее просто проглотить. तो कुछ दिनों में रसना में स्वाद आने लगेगा, नाक में सुगंध आने लगेगी, कान में ध्वनि आने लगेगी और आंख में प्रकाश या कोई दृश्य आने लगेंगे। И после нескольких дней или какого-то времени концентрации на органах чувств, постепенно перед глазами вы будете видеть необычные образы, станут появляться, будете слышать божественные звуки, необычные запахи, и язык будет тоже ощущать различный вкус. और 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। И 5-й орган чувств, как вы знаете, кожа. तो त्वचा इंद्रिय आपके पूरे शरीर में है। Но ведь кожа по всему телу. 4 ज्ञानेंद्रियां एक जगह हैं। Потому что 4 органа чувств расположены на особых местах. आंख पूरे देह में नहीं है। Потому что глаза у нас только на лице, как вы знаете. कान पूरे देह में नहीं है। И ушей тоже нет на теле. नाक पूरे देह में नहीं है। Ни носа. रसना जबान पूरे देह में नहीं И है। язык тоже.
लेकिन त्वचा Но ведь есть कожа, पूरे देह में है। которая покрывает все наше тело. तो 4 जगहों पर इकट्ठा होके बैठो, 4 जगहों पर, Поэтому нужно концентрироваться на первых 4 органах чувств. 4 जगहों पर एकाग्र होना है। Концентрируйте свое внимание на них. पूरी एकाग्रता से देखना है, पूरी एकाग्रता से सुनना है, पूरी एकाग्रता से सूंघना है, पूरी एकाग्रता से चखना है। С полной концентрацией смотрите внутрь себя, слушайте, ощущайте вкус и запах или вибрации. और जब कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे दिव्य, डिवाइन एक्सपीरियंस कहेंगे, डिवाइन। И если вы что-то почувствуете в результате этих практик, то это божественный опыт. चाहे दिखाई पड़े तो वो डिवाइन है, सुनाई पड़े तो डिवाइन है, गंध आए तो डिवाइन है, स्वाद आए तो डिवाइन है। Что бы вы ни почувствовали, будь то зрительные образы, слуховые, вкусовые или запах какой-то. इसीलिए इसको डिवाइन लाइट बोलते हैं, डिवाइन साउंड बोलते हैं, डिवाइन गंध और डिवाइन टेस्ट है? Divine taste. Именно поэтому мы называем это божественными картинами, божественными звуками, божественным ароматом или божественным вкусом. और अपनी स्किन से छुए, कपड़े को छुए, बाल तुम्हें छुए, बाल को भी छुओ, कपड़े को भी छुओ, हवा को भी छुओ। Вы можете также и на коже концентрироваться, ощущать прикосновение одежды, воздуха, ветра. जब हवा चलती है तो उसे छुओ कि छू रही है। Когда дует ветер, вы можете его потрогать, почувствовать. कपड़ा आपको छू, कपड़े को भी आप छुओ। Можете потрогать одежду, которая одета на вас. तो पूरा ध्यान एक चीज में लगा दो। Но все внимание концентрируйте на какой-то одной точке. तो इससे आप ध्यान के आनंद का अनुभव करने लगे। Таким образом вы начнете получать блаженство в медитации. कुछ दिनों में भीतर ही भीतर आपको 5 तरह के एक्सपीरियंस होने लगेंगे। И через какое-то время внутри себя вы начнете ощущать все 5 видов чувств, как от настоящих внешних органов чувств. जब डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगते हैं तब उनको बाहर के फिर दृश्यों की जरूरत नहीं पड़ती। И когда человек начинает испытывать подобные ощущения, то он уже не нуждается во внешних стимулах. इसके बाद अपने मन में मंत्र को जपें। И после этого внутри себя повторяйте мантру. मंत्र भी डिवाइन होता है। Мантра ведь тоже божественна. तब जब डिवाइन वर्ड्स मन में चलाते हैं तब उसमें भी हमको सुख और आनंद मिलता है। И это тоже является источником божественной радости и блаженства. और इनसे मेरा मन और शुद्ध होता जाता है। Она очищает ум. जिसका मन मंत्र में लगने लगे उसको बाहर के 5 अनुभवों की जरूरत नहीं रहती। Если чей-то ум занят повторением мантры, то уже он не будет заботиться о внешних впечатлениях. इसके बाद में आपको डिवाइन आई मिलती है, डिवाइन मैं, डिवाइन आई। После этого вы понимаете, что такое божественное зрение, божественное я. अभी आपकी फिजिकल आई है। Пока что у вас есть физическое зрение, जिसको मैं कहते हो वो बॉडी है। но то, с кем вы себя ассоциируете, это ваше тело. ध्यान करते करते जो आपको अपनी आई मिलती है वो बॉडी नहीं है, वो सेंसेस नहीं है, वो माइंड नहीं है, वो आपकी कॉन्शियसनेस है। Но то зрение, которое вы получаете в процессе медитации, это не ваше физическое зрение, а это ваше истинное я, божественное зрение. जब आपको डिवाइन आई मिलती है तब समझो आपका रियल बर्थडे है। И когда у вас появится это божественное зрение, считайте это ваш настоящий день рождения. ये जन्म तो हमारा एक्सीडेंटली माता पिता के द्वारा हो गया है। Ведь физическое рождение произошло, можно сказать, случайно, благодаря нашим родителям.
सच्चा जन्म वो है जब आपकी डिवाइन आई अंदर मिल जाएगी। Но настоящее рождение человека, когда открывается божественное зрение. वो डिवाइन आई शुद्ध है, ब्लिस है और कॉन्शियसनेस है, नॉलेज, ब्लिस, ऐसा। И внутреннее зрение это является символом божественного знания, блаженства, истины. वही आई परमात्मा से मिल सकती है। Именно это зрение может увидеть Всевышнего. उस मैं के बिना हम परमात्मा को नहीं मिल सकते। И пока мы не найдем это истинное Я, мы не встретим Бога. हम किसी चीज को, मान लो ये मसनद है, अब इस मसनद को हम अपने शरीर के द्वारा मिल रहे हैं, बॉडी के द्वारा इस मसनद को, तकिए को मिल रहे हैं। Посмотрите, например, на эту подушку. К ней можно прикоснуться, потому что есть тело, и она тоже существует. यदि हम किसी देहधारी गुरु को भी मिलेंगे तो इस देह के द्वारा मिलेंगे, इस देह के द्वारा। Но даже если мы встретим какого-то учителя, то благодаря этому физическому телу. पर हमारा जो पिता है, हमारा जो गॉड है, वो निराकार है। Но наш истинный Отец, наш Бог, не имеет никакой формы. उस निराकार अपने पिता को मिलने के लिए मुझे भी निराकार होना पड़ेगा। Как же можно встретиться со своим Отцом, который не имеет формы? Для этого тоже нужно превратиться в существо без формы. आकार वाले व्यक्ति से मिलने के लिए मुझे आकार बनना पड़ेगा। Для того, чтобы встретиться с кем-то или с чем-то, что имеет форму, мне тоже приходится прибегать к своей физической форме. यहाँ तक स्वप्न में भी आप बेटे को मिलना चाहें, कुत्ते को भी मिलना चाहें, तो आपके पास बॉडी होगी स्वप्न की। Даже во сне, когда мы видим сны, для того, чтобы встретиться со своей женой или со своими детьми, вам нужно тело сновидения, особое тело. अर्थात आकार वाले से मिलने के लिए मुझे आकार बनना पड़ेगा। Для того, чтобы встретиться с кем-то, кто имеет физическую форму, мне тоже нужно принимать физическую форму. निराकार को मिलने के लिए मुझे भी निराकार बनना पड़ेगा। А для того, чтобы встретиться с тем, кто не имеет формы, мне тоже нужно не иметь ее. जिसको मिलना हो हमें वैसे ही बनना पड़ता है। Нам приходится принимать ту форму в зависимости от формы того, с кем мы хотим встретиться. तो चेतन आत्मा को मिलने के लिए भी हमें चेतन होना पड़ेगा। Если мы хотим встретить просветленную душу, сознание, то сами должны уподобиться ей. एक भक्त का गाना है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैं मैले कपड़े पहनकर तुम्हारे पास कैसे आऊं। В одной из песен религиозных песнопений говорится: как же я приду в грязной одежде к тебе. कोई बहुत साफ सुथरा हो तो मैं गंदे कपड़े में मिलने को शर्म लगेगी, संकोच लगेगा। Если кто-то одет в очень чистую красивую одежду, а я одет в грязные лохмотья, мне будет неудобно встречаться с тобой. तो इस देह से मैं उस निराकार को कैसे मिलूं? Как же я могу встретить это существо, не имеющее тела, в этом физическом теле? तो इस देह को यहीं छोड़कर तुम भीतर जाओगे तो उस मैं द्वारा विशाल मैं परब्रह्म को मिलोगे। Поэтому для того, чтобы встретить великое истинное существование, придется оставить это тело. तो पहले हम इंद्रियों में रहेंगे, फिर मन में रहेंगे, फिर श्वास में रहेंगे, फिर धीरे धीरे मंत्र को लेकर और शुद्ध हो जाएंगे, फिर सब कुछ छोड़कर प्योर केवल मैं रह जाए, प्योर कॉन्शियसनेस। Сначала с помощью мантры мы концентрируемся на органах чувств, потом переходим на уровень ума, после этого концентрируемся на дыхании, и потом даже оставляем помощь мантры, и остается только чистое сознание. अब आप 5 मिनट केवल 5 मिनट श्वास के सहारे अंदर जाएंगे। А теперь мы сделаем небольшую 5-минутную практику с помощью дыхания, погружаемся внутрь себя.
हरे राम 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 हरे हरे। श्वास जाते में और श्वास लौटते में अंतर मन से बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे। श्वास जा रही है धीरे धीरे और श्वास लौट रही धीरे धीरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Мы повторяем ту мантру, которую вы исполняли, на вдохе и выдохе, про себя вдох и выдох медленные. धीरे धीरे श्वास जा रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Медленные вдохи, медленные выдохи. और धीरे धीरे लौट रही। हरे राम 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 हरे हरे। वहां यह वाणी नहीं पहुंचती, ये मन वहां नहीं पहुंचता, वहां तुम पहुंच सकते हो। Наша цель — приблизиться к тому месту, куда не достигают ни звуки, ни даже ваш ум. यह शरीर, यह मन औरों से मिलने के लिए है, भगवान से मिलने के लिए नहीं। Наше тело и наш ум предназначены для того, чтобы встречаться с другими людьми, с явлениями, не для того, чтобы встречаться с Богом. इसलिए इस शरीर को छोड़ दो, इस मन को छोड़ दो। Поэтому оставьте свое физическое тело. तुम अंदर जागो और हरे राम 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 हरे हरे कहते कहते अंदर की जबान से बोलते बोलते उसको मिल जाओ। Будьте осознанными внутри и продвигайтесь все дальше вглубь. हमारा पिता आकार रहित है। Наш настоящий Отец не имеет никакой формы. मेरा भी आकार इस समय नहीं है। В этот момент и у вас нет никакой формы. मैं आकार से रहित हो गया। Вы лишены любой формы. जैसे पानी में पानी मिलता है, ऐसे ही निराकार में निराकार मिलता है। Подобно тому, как вода смешивается с водой, так и бесформенное существование сливается с другим таким существованием. चेतन में चेतन मिलता है। Сознание сливается с сознанием. ज्योति में ज्योति मिलती है। Свет сливается с другим светом. डिवाइन में डिवाइन ही मिल सकता है। Только божественное может слиться с божественным. इस समय तुम दिव्य हो, डिवाइन हो। В этот момент выражается ваша божественная сущность. इस समय आपकी मैं चेतन है। Сейчас ваше «я» стало осознанным. मैं आपकी शरीर नहीं है, चेतन है। Ваше «я» теперь это не тело, это сознание. अब आप आँख कान नाक से रहित चेतन हो। Теперь у вас нет ни глаз, ни ушей, ни носа.
Не языка, а просто чистое сознание. इस समय चेतन ही कीर्तन कर रहा है, हरे राम हरे राम। И ваше сознание повторяет эту мантру. इस वाणी से नहीं कर रहे, चौथी वाणी से कर रहे हैं। Это ваша внутренняя речь 4-го уровня. अंतर की वाणी से कर रहे हो। Это внутренняя речь. बाहरी वाणी औरों के लिए है, भीतर वाणी आपकी भगवान के लिए है। Внешняя речь предназначена для других людей, для внешнего мира, внутренняя для Бога. और लोग तुम्हारी इस वाणी की आवाज सुनते हैं। Другие люди могут услышать вашу внешнюю речь, पर परमात्मा तुम्हारी अंदर की वाणी को सुनते हैं। но Бог слушает вашу внутреннюю речь. उस अंतर की वाणी से कीर्तन करते रहो। Продолжайте повторять слова киртана внутренней речью, внутренним голосом. भगवान को हम अंतर्यामी कहते हैं, अंदर की जानते हैं। Мы называем Бога того, кто видит внутри, проникающий внутрь. दूसरे लोग मेरे बाहर के शरीर की क्रियाएं देखते हैं, Другие люди могут увидеть только нашу внешнюю оболочку и внешние проявления. दूसरे लोग वो देखते हैं जो हम शरीर से करते हैं। Другие люди могут увидеть только наши поступки, которые совершает наше тело. भगवान हमारा वो कुछ जानते हैं जो मैं अंदर से सोचता हूँ या करता हूँ। И только Бог знает, что мы знаем, о чем мы думаем внутри, наши чувства. इस समय आप कीर्तन कर रहे हैं। В этот момент вы произносите киртан. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाहर के लोग ये नहीं जान रहे, परमात्मा जान रहे हैं। Никто во внешнем мире не слышит слов этого киртана, только вы сами и Бог. परमात्मा के सिवा कोई अंतर्यामी नहीं है। Потому что кроме Всевышнего никто не может проникнуть внутрь вас. अंदर से जानने वाले केवल परमात्मा है। Тот, кто может проникнуть в вашу внутреннюю сущность, это Всевышний. इस समय तुम्हारे संगीत में, कीर्तन में वो अंदर जान रहे हैं। И в этот момент он слушает эту вашу внутреннюю музыку. उस कीर्तन के यज्ञ में उपस्थित हैं। Он присутствует во всех ваших движениях, в этих звуках. एक मिनट इस प्रेम और विश्वास के बाद फिर धीरे से छोड़ दो। Еще минуту оставайтесь в этом состоянии, а потом с верой и любовью возвращайтесь. अब छोड़ दीजिए। А теперь можете выйти из медитации. कभी कभी कोई साधना उस समय अच्छी नहीं लगती। Бывает, что какая-то практика не нравится в то или иное время. तो कोई भी साधना को कुछ दिन करके देखना चाहिए, तब उसका लाभ मालूम पड़ता है। Поэтому любую практику нужно попробовать, практиковать в течение нескольких дней, и только тогда может быть результат. यदि 1-2 दिन कोई अनुभव अच्छा ना हो
तो छोड़ना नहीं चाहिए, कई दिन करना चाहिए। Потому что, возможно, вы прочувствуете ее через несколько дней только. यद्यपि आपने रूस में सूर्यकांत जी के द्वारा किया होगा, पर आज भी एक छोटा सा अभ्यास फिर से करेंगे। Хотя, мне кажется, в России вы делали эту практику с помощью суриката. ये कान के पास छोटी हड्डी होती है, Но сегодня мы ее еще раз повторим. Вот это, как называется в ухе? В ухе вот эта штука, козелок, да? Брамари, да? भ्रामरी या ओम। Брамари или ом произнесение. तो मैं करके बताऊंगा। Смотрите сначала на меня. ये एक छोटी हड्डी को दबाने से कान बंद होगा और बीच की उंगली से Зажали уши, глаза. इसमें सुनना भी है और देखना भी है। कान से सुनना है, आंख से देखना है। Но при этом вы будете слушать ушами и глазами видеть. पर आंख बंद है, फिर भी देखना है। Несмотря на то, что глаза закрыты, вы что-то видите. कान बंद है पर सुनना है। Уши закрыты, но вы что-то слышите. फिर तुमको चुनाव करना है कि देखना अच्छा लगता है या सुनना अच्छा लगता है। И потом вам нужно решить, что вам больше нравится, слушать или смотреть. और जो अच्छा लगे उसको लगातार देर तक करना। И тогда концентрируйтесь или на звуках, или на визуальных образах. श्वास लंबी भर के ओम बोलेंगे। Дыхание глубокое, произносим ом. इसको 3 बार से 10 बार तक बोलना चाहिए। कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 10 बार। Эту практику нужно делать минимум 3 раза и максимум 10. और 3 या 10 बार बोलने के बाद मौन हो जाना चाहिए, साइलेंट। А максимум после 10-го раза нужно пребывать в молчании. और उसी तरह बैठे रहना चाहिए। И продолжать сидеть так же. हाथ नहीं हटाना है। Не убирать руки. और सुनना है और देखना है। Слушать и смотреть. क्या दिखता है? दिखता है तो देखते रहो। Если вы что-то видите, то продолжайте видеть. और कोई अंदर ध्वनि होती है तो Смотрите. सुनते रहो। А если слышите звуки, то концентрируйтесь на слухе. कुछ देर के अभ्यास से या कुछ दिनों के अभ्यास से Но это, возможно, не получится за один раз. भीतर साउंड सुनाई देने लगेगी И постепенно вы услышите звуки внутри себя. और भीतर लाइट या कलर या कोई दिव्य दर्शन होने लगेंगे। Увидите свет, какие-то цвета или образы божественные. यदि कोई साउंड सुनाई देने लगे या कोई दृश्य सुनाई देने लगे तो आप सफल हो गए। Если вы начали что-то слышать или видеть, то считайте, что добились успеха в этой практике. जब तक कोई एक्सपीरियंस ना हो तब तक आपका प्रयास होना चाहिए। आप प्रयास करें। Продолжайте эту практику, пока не почувствуете что-либо. जब होने लगेंगे एक्सपीरियंस, फिर आपको कुछ करना न पड़ेगा, फिर तो आप चल पड़ेंगे। И когда вы добьетесь успеха, тогда уже не придется прикладывать усилия, вы сами будете радостно это делать. तो अब आप
कान बंद कर लें और आंखें बंद कर लें। А теперь закройте уши и глаза. पहले लंबी श्वास भरेंगे, फिर ओम की ध्वनि करेंगे। और Сначала जी, глубокий вдох и потом произносим ом. और फिर जब श्वास पूरी निकल जाए तब दोबारा श्वास लेके करेंगे। А когда полностью сделаем выдох, то еще раз вдох. और दूसरे बार जब पूरा हो जाए तो तीसरे बार श्वास लेके करेंगे। Потом третий вдох. श्वास पूरी लेना है, लंबी लेना है, और फिर ओम की ध्वनि करना है। Вдох должен быть глубоким. अब आप तैयार हो जाएं। Приготовьтесь. एक बार लंबी श्वास लें, छोड़ दें, फिर दोबारा लंबी लें। Глубокий вдох, выдох и снова глубокий вдох. और दूसरे बार लंबी श्वास लेकर शुरू कर दें। ओम। После другого глубокого вдоха начинайте. शुरू करें। दूसरे बार भी श्वास लेकर फिर करते रहें। Потом еще раз, еще раз. टेन टाइम तक कर सकते हैं। До 10 раз можете делать. सुनते रहें और देखते रहें। Продолжайте слушать, продолжайте смотреть, सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें। продолжайте смотреть, продолжайте слушать. 10 बार के बाद बंद कर देंगे, फिर अंदर अंदर देखेंगे और सुनेंगे। После 10-го раза прекращайте произнесение ом и слушайте звуки, смотрите внутренним взглядом. दो बार करने के बाद करना बंद करेंगे, लेकिन अंदर देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। Когда вы перестанете произносить ом, продолжайте смотреть внутренним взглядом, продолжайте слушать.
कंटिन्यू सुनते रहेंगे लेकिन बोलना बंद कर देंगे। Продолжайте слушать, когда закончите произносить «Ом». अब आप आखिरी बार करके मौन हो जाएंगे, लेकिन अंदर सुनने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। А теперь звук прекращается, но вы смотрите внутрь себя и слушаете. अब सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। Теперь только внутреннее зрение, внутренний слух. भीतर ही सुनेंगे, भीतर ही देखेंगे, बाहर से कोई लेना देना नहीं। Вы смотрите внутрь себя, слушаете внутри себя. Вам нет никакого дела до внешнего мира. कुछ देर के बाद धीरे से हाथ नीचे करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे। Через некоторое время можете медленно опустить руки, но глаза остаются закрытыми. धीरे धीरे हाथ हटाकर भी भीतर देखेंगे और सुनेंगे। Медленно опускаете руки, но продолжаете смотреть внутрь себя и слушать. लेकिन भीतर ही कुछ सुनेंगे, भीतर ही कुछ देखेंगे। Слушайте внутри себя, смотрите внутренним зрением. जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो भीतर ही देखते हैं, ऐसे ही अब भीतर ही देखें, भीतर ही सुने। Подобно тому, как вы видите сны, также смотрите эти образы внутри себя, слушайте звуки. वो सब अनुभव ईश्वर की कृपा से होते हैं। Весь этот опыт – это божественный опыт. पूरी एकाग्रता होगी तो सुनाई देगा, दिखाई देगा। Если вы будете полностью сосредоточены, то обязательно увидите что-то и услышите. 100% आप अंदर चले जाएं। Вы на 100% погрузились внутрь себя. शून्य है कि लाइट है कि कलर है, क्या है अंदर? Посмотрите, что там внутри, пустота или свет, какие-то цветы или что-то другое, цвета. और अंदर कैसी ध्वनियां हैं या अभी नहीं है? Есть ли какие-то звуки или никаких? ध्वनि सुने या अंदर कुछ देखें। Или концентрируйтесь на звуках, или наблюдайте за образами. और अब सिर्फ ये सोचें कि आप देखना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं। И решите, что вам больше нравится, смотреть или слушать. एक में मन एकाग्र कर दो, या देखते रहो या सुनते रहो। И сосредоточьтесь на чем-то одном, на слухе или зрении. कुछ न दिखाई दे, कुछ न सुनाई दे, तब भी एक ही काम में लगे रहो। Даже если ничего не увидите и не услышите, все равно выберите что-то одно.
यदि एकाग्रता में कमी आती है तो आप बिना किसी प्रक्रिया के किए आप कान बंद कर सकते हो दोबारा और आंख बंद कर सकते हो, पर अब ध्वनि करेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। Если вам сложно концентрироваться, то вы можете снова закрыть пальцами глаза и уши, но уже не произносить никаких звуков. पहले ही की तरह आंख और कान बंद कर सकते हैं, पर ध्वनि पर ओम की ध्वनि नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर जागेंगे। Вы можете закрыть глаза и уши, но не произносить ом и быть осознанными внутри. और आवश्यकता नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। Но если это вам не нужно, то ничего не делайте. आंख कान बंद करने से एक्सपीरियंस जल्दी होते हैं। Когда вы закрываете глаза и уши, то बыстрее что-то увидите. पर धीरे धीरे लगा रहे तो बिना हाथ और आंख और कान बंद किए भी अनुभव होने लगते हैं। Но постепенно, по мере практики, вам это будет уже не нужно. हाथों को जब चाहे रख ले और जब चाहे हटा ले। Вы можете в любой момент снова закрыть глаза и уши руками или наоборот опустить руки. जैसे नए आसनों की प्रैक्टिस बार बार करते हैं, ऐसे ध्यान के लिए बार बार हाथ रख सकते हैं और हटा सकते हैं। Подобно тому, как мы долго разучиваем новые асаны, так и в медитации новые практики можно несколько раз практиковаться. पर इसका उद्देश्य है कुछ भीतर दिखने लगे या कुछ सुनाई देने लगे। Но цель этой практики — увидеть что-то внутри себя или услышать. कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई पड़े, समझो आप सफल हो गए। Что бы вы не увидели или не услышали, считайте, что добились успеха в медитации. या बिल्कुल शांत हो गए, कुछ भी नहीं होता, तो भी आप सफल हैं। А если вы погружены в полную тишину, ничего не видите и не слышите, то это тоже хорошо. अंदर कुछ इच्छा न रहे, मन प्रेम में आनंद में डूब जाए, यह भी पूर्णता है। Если внутри не останется никаких желаний, а ум погрузится в блаженство, в океан любви, то это тоже прекрасно. 1 मिनट और बैठे, फिर छोड़ दें। Еще 1 минуту, а потом можете заканчивать. जब जब कभी आलस्य आता हो तो श्वास को लंबी लेकर देर तक रोके रहना चाहिए, उससे आलस्य खत्म हो जाता है। Если иногда вы чувствуете сонливость, усталость, то вы можете сделать глубокий вдох и задержать дыхание надолго. Это помогает бороться с сонливостью. जब जब हम अंतर्मुख होते हैं तो या तो चमत्कार होंगे या फिर कभी कभी आलस्य पकड़ने लगता है। Иногда, когда мы обращаемся внутрь себя, то происходят или какие-то чудеса, или нас охватывает сон. यदि आलस्य आए तो आलस्य को खत्म करने के लिए कुछ भी करना चाहिए जिससे आलस्य चला जाए।
И если вы чувствуете, что засыпаете, нужно что-то сделать, чтобы не чувствовать сонливости. अब आप छोड़ दीजिए. Теперь можете заканчивать. ओम शांति शांति शांति.